शिवोली स्वामी समर्थ मठासावन पालखी परिक्रमा बार्देस आणि पेडणे तालुक्यात 28 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबर मजगती जातली। पत्रकार परिषद घेऊन आयोजकांनी हे विषयी पुराय माहिती दिली। पळयात झाली सातत्यान 13 वर्सां झाली शिवोली स्वामी समर्थ मठांसून पालखी उत्सव हो पेडणे तालुक्या संबंध पेडणे तालुक्या आणि बार्देस तालुक्यात अशा दोन तालुक्यान हो पालखी उत्सव स्वामींची पालखी संबंध जितली देवळां आसा मंदिरां आसा त्या मंदिरांनी स्वामीची पालखी थंय वयता। जवळ जवळ आता 13 वर्सां जाली, 12 वर्सां सोंपोन 13वे वर्स सुरू हे पालखेची। पण वयशे जाल्यार जेन्ना स्टार्ट केल्ली तेन्ना पालखेचो उत्सव म्हणटा तो एका दिसाचो केल्लो सुरवात। त्यानंतर दुसरी पालखी येता म्हणसर 2 दिसाचो जालो। असो करता करता म्हणटा 8 दिवस जाले, 8 दीस लागले। आनी ह्या यंदाच्या वर्षी म्हाका दिसता 12 दीस आमी ही स्वामींची पालखी संबंध बार्देस आनी पेडणे तालुक्यान 12 दीस भोंवता। 9 नोव्हेंबर शिवोले स्वामी समर्थ प्रगट जाल्लो दीस 2008। त्या दिसासून ह्या स्वामी समर्थ मठान सातत्यान अशे कार्यक्रम म्हणून सांग, महाप्रसाद म्हणून सांग, आरत्यो म्हणून सांग, हे असो एक शिवोलेन माहोल जाल्लो आसा की संबंध गोंयचे भावीक भक्त ह्या शिवोले स्वामी समर्थ मठान येता। टीव्हीन माडेला सायडीच्यान येवन करासवाड्या आसतले आमी करासवाड्याच्यान येवन आमी साईनगर आल्तोनाचें देवूळ आसा साई मंदिर थंयसर आमी त्या दिसा आमी बेगीन मुक्काम करपाचें आसा। कारण त्या दिसा तुळशीचें लग्न जाल्लें आसा। सो आमचे सेवेकरी आनी सगळे भक्तांकूय तुळशीच्या लग्नाक वयचें आसतलें। सो आमी बेगीन दनपारां थंय मुक्काम करतले। नेक्स्ट डे आमी सगळे आल्तोना कंप्लीट करून तशेंच म्हापसा येवन म्हापसाचो सगळो कंप्लीट करतले। आमी राती बोडगिणी आमी 8 पावतले आनी मागीर गिरी आमी मुक्काम आसतलो रातचो। नेक्स्ट डे आमी भायर सरतले तशेंच गिरीची देवळां करून सांगोर्डा करून पर्वरी खापरेश्वर बी करून आमी सायबेच्यान पिलेन बी करतले सगळे। आनी आमी बेती वयतले आमी स्वामी समर्थ मठान थंयच्यान करतले आनी निल्ला मागीर रातचो आमचो मुक्काम आसतलो। निल्लाचो मुक्काम जाल्या उपरांत आमी कानोळे वचून नेक्स्ट डे कानोळे कलंगूट हे करून आमी नागवे महाप्रसाद जातलो। नागवेचो महाप्रसाद केल्या उपरांत नेक्स्ट आमचे आसतले पळय ते आमी तशें पर्रा बी करून काणक्या वेर्ल्या बी करतले आनी रातचो वेर्ल्या आमचो मुक्काम जातलो। वेर्लेचो मुक्काम जाल्या उपरांत नेक्स्ट डे आमी परत भायर काडटले ते आमी थंयच्यान अंजुना सायडीन येतले। आरपोरा बी सगळे करून अंजुना करून आमी कांयसुवा करतले। बाद्यांतल्यान आमी वाडी आमचो शिवोले वाडी आमचो मुक्काम जातलो रातचो। नेक्स्ट डे आमी तशेंच आसगांवा कंप्लीट करून शिवोले गोल हांगासर हे आसतलो आमचो मारना महाप्रसाद। थंयच्यान आमी तशेंच मान्नेच्यान वचून परत कुचेली बी आमी करून सड्यांतल्यान आमी परत रिटर्न शिवोले येतले। आनी सांजचो आमचो हांगासर पर्तावाडा बावनवाडा हांगासर ह्या मुक्काम जातलो सिद्धेश्वर देवळान। आनी तशेंच आमी ते नेक्स्ट डे जो आसतलो जो पालखेचो 12वा दीस आसतलो त्या दिसा आमी सकाळीं भायर सरचे ना, दनपारां आमी भायर सरतले आनी मागीर आमी दांड्या वयल्यान गुड्यांतल्यान कंप्लीट करून आमी 8 तारखेक स्वामी समर्थ परिवार मठ आमच्या मठान हांगासर परत 8 तारखेक आमी पावतले। आनी दुसरे दिसा प्रगट दिन आमी साजरो करता। तेच्या आदले दिसा आमी रातची परत हांगासर पालखी पावता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।